Coloca seu coraçãozinho, coloca aí essas palmas para dizer que você está presente. Missionários e missionárias, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Que alegria estar com vocês. Então, ontem nós tivemos a nossa primeira noite, foi um encontro muito rico, um momento formativo, e hoje nós vamos então para o nosso segundo momento. E para começar bem, nós precisamos começar sempre com um momento de espiritualidade, um momento de oração. E aproveito antes da gente aqui fazer esse momento, para quem está chegando agora, não esqueça de selecionar qual é, né, o idioma que você quer. Se você é da língua, né, espanhol, você pode selecionar aqui embaixo, na barrinha de ferramenta, nós temos ali as 3 bolinhas. Você clica ali e você consegue colocar para o intérprete em espanhol, tá bom? Então, nesse momento, eu quero chamar aqui, convidar a irmã Michele, né? Irmã Michele, do setor de missão da CRB Nacional. Irmã Michele, boa noite, seja bem-vinda. Te convido aqui a conduzir esse momento para a gente abrir bem o nosso segundo dia do nosso pré-simpósio a caminho do CAN7. Boa noite, irmã Michele, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo Só que hoje bem? quem vai conduzir a oração é a irmã Rosângela, tá? Então eu passo a fala para ela. Que maravilha. Irmã Rosângela, cadê a senhora? Ei, boa noite, Luciana. Boa noite a todos e todas. Eu posso Boa compartilhar a noite. tela? Sim, acredito que sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bem aí onde tem essa setinha, irmã. A senhora Eu clica enviei lá. eu A tive que enviar a setinha, solicitação. só um minutinho que nós vamos aqui solicitar o suporte para liberar para a irmã Rosângela. Boa noite, Liliana, bem-vinda, que bom ter vocês. Isso mesmo, vão deixando enquanto aí a gente está, né, ajustando essa questão da projeção da tela da irmã Rosângela, vai deixando aí no chat, boa noite, né, de onde você está aí participando desse nosso segundo dia do Agora pré-simpósio. deu já. Deu, irmã? Então tá bom, então Deu. certinho. Seguiremos então com a senhora. Já, vocês conseguem ver, né? Já está compartilhado. Eu não vejo muito. Está compartilhando, está abrindo. Ok. Então, para iniciar nosso segundo dia do simpósio, eu coloquei a oração ao lado em português e a oração em espanhol. Nós podemos rezar juntos e no final a gente também vai estar escutando uma música que nos ajuda a entrar nesse clima, né, de refletir aí sobre toda essa situação social e política na nossa América Latina e do mundo, trazendo presente as pessoas, né, nós, os humanos, mulheres, homens, crianças, famílias, que vivem nesse mundo aí que às vezes conturbado, que vive diante de tantas realidades que fragiliza a vida humana. Ver se esses meios. A palavra de Deus lá em Isaías nos diz: aprendei a fazer o bem, procurar o que é justo e socorrer o oprimido, fazer a justiça ao órfão, defender a causa da viúva. Senhor, essa palavra nos revela que a missão jamais se separa da justiça. Evangelizar é comprometer-se com a dignidade humana, com a defesa da vida e com a transformação das estruturas que geram exclusão e sofrimento. Olha, Senhor, para a América Latina, marcada por desigualdades, migrações forçadas, violência, crises políticas e desafios ecológicos. Desperta em nós a coragem de discernir os sinais dos tempos e fortalecer lideranças missionárias capazes de gerar esperança e mudanças sociais concretas. Neste caminho rumo ao CAN7, recorda-nos que a missão nasce do encontro contigo e se realiza no compromisso com os povos, especialmente os mais vulneráveis. Que nunca percamos de vistas
os rostos concretos daqueles que clamam por justiça, paz e dignidade. Senhor, neste mundo tão frenético, marcados por tantas vozes e tantas informações, tantas vezes nos tornamos indiferentes. Indiferentes à dor do irmão que caminha ao nosso lado. Indiferentes às fronteiras humanas e existenciais onde a vida clama por cuidado. Indiferentes aos confins do mundo, onde tantos esperam o anúncio do teu amor. Por isso, hoje te suplicamos, livra-nos da indiferença, abre nosso olhar para enxergar os que sofrem, abre nossos ouvidos para escutar os clamores dos povos, abre nosso coração para acolher e servir. E que teu Espírito Santo nos conduza e não permanecemos indiferentes diante das fronteiras humanas e existenciais que marcam o nosso tempo. As fronteiras da pobreza e da exclusão, das migrações forçadas, da violência e das desigualdades sociais, das crises ambientais e das feridas que atingem a dignidade dos povos. Iluminados, iluminadas pelo Evangelho, saibamos reconhecer nessas realidades um apelo urgente à missão, fortalecendo nossa presença profética e solidária, junto aos mais vulneráveis, para que a esperança do teu reino transforme a história e gere vida para todos. Deixa eu ver o que deu aqui na minha música. Acho que a senhora não incluiu o áudio, irmão. Eu acho que foi incluso, só que... Né? Deixa eu ver aqui. Não, ele não foi até o fim. Então, a gente pode... A ideia era a gente escutar a música da... Deixa eu ver se vai agora. A ideia, para a gente não prolongar, depois a gente pode escutar aquela música Só Peço a Deus, né? Que a gente não seja indiferente diante de tantas realidades que vivem nossos povos, né? Tanta realidade que a gente se depara a cada dia, que fere não só nosso povo da América Latina, mas o mundo todo, né? Aquilo que acontece aqui na América, aqueles que estão na Oceania, na Ásia, na África sofrem, e aquilo que está acontecendo lá no Médio Oriente, lá na Ásia, lá na Oceania também fere a nós aqui da América. Então, que os nossos corações batizados, mas de humanos, missionários, missionárias, não sejam indiferentes a essas realidades que hoje vivem tantas pessoas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Pedi só para a senhora parar de compartilhar, fazer o compartilhamento. Obrigada. Que bom a gente começar o nosso encontro assim, em oração, né? Abrindo o nosso segundo dia do nosso pré-simpósio sobre o caminho para o Cansete. Então, para quem chegou durante o nosso momento de oração, bem-vindos e bem-vindas, todos os missionários e missionárias. É uma alegria estar com vocês neste nosso segundo dia de encontro. Eu sou Luciana Santos, da Diocese de Lusiânia, Goiás, aqui do Brasil, bem pertinho do coração, que é a Brasília. E é muito bom estar com você, que está aqui, né, de vários, estou vendo aí vários países, né, que estão aqui com a gente essa noite, dando continuidade nesse nosso momento formativo. Então, para a gente dar continuidade, vamos fazer rapidinho uma retomada do que nós conversamos, né, do que foi vivenciado ontem. Para quem chegou agora e que ainda não selecionou qual é o idioma, né? Nós temos aqui os nossos irmãos e irmãs, né, em espanhol. Nós temos ali embaixo na caixa aqui do nosso painel, aqui do nosso encontro, nós temos as 3 bolinhas no cantinho.
Só você clicar e selecionar ali qual é o idioma que você quer ouvir, né? Esse nosso encontro aqui hoje à noite. Então, faça essa seleção para facilitar esse entendimento. Bom, ontem à noite nós tivemos a nossa primeira noite do nosso simpósio. E o padre, né, Estevão trouxe para a gente uma reflexão sobre os congressos americanos missionários e a missão adigentes a partir da América Latina. Nós fizemos uma reflexão, uma breve reflexão, ele propôs para a gente um olhar sobre esse histórico, né, dos congressos. Apresentou para a gente a finalidade dos congressos em animar, motivar, articular e fortalecer a vocação missionária universal nas igrejas locais, dos continentes, em vista de uma maior e decidida cooperação missionária intereclesial com igrejas de outros continentes, sobretudo em termos de envios missionários e missionárias da América para o mundo. E aí ele fez um resgate ali, né, de 11 edições dos congressos, 5 CONLAS e 6 CANs, ao longo dessas 5 décadas, né? E aí estamos aqui vivenciando a preparação para o 12º encontro, que será em 2029, aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. Durante os momentos ali de reflexão que o padre Estevão nos, né, instigou, nos provocou a pensar, nós tivemos reflexão sobre quais são os frutos, né? O que ficou, o que se espera, qual é o olhar que nós precisamos ter, né, para os congressos. E aí nós tivemos o trabalho em grupo, onde vocês tiveram a oportunidade de dialogar, de conversar ali sobre algumas questões, né, e de pensar mesmo, né, a partir de um mundo, né, que hoje tem uma configuração diferente, qual é o papel, né, qual a decisão, quais são as ações, o que nós precisamos aqui, como discípulas e discípulas missionárias, atuar diante da realidade, diante do contexto que nós temos hoje. Então, a nossa proposta é dar continuidade a este itinerário que nós começamos ontem, com o nosso segundo tema, o nosso segundo momento proposto para hoje, então. Então, para a nossa segunda noite, nós vamos trazer, né, nesse primeiro momento de diálogo, a nossa segunda conferência, que ela vai ser, então, conduzida a partir da temática o panorama sociopolítico atual das Américas no contexto global. A nossa conferência hoje, ela vai ser conduzida pelo Gianni Valente, que é um jornalista e escritor italiano, especializado em assuntos do Vaticano e da Igreja Católica. Diretor da agência FIDES, o órgão de informação das Pontifícias Obras Missionárias, diretor da agência FIDES desde setembro de 2022 e escreve para vários jornais e autor de vários livros. Eu sei, Gianni Valente, que eu fiz um breve resumo do seu currículo, mas fique muito à vontade para completar e a gente tem certeza que as suas reflexões, que o senhor vai trazer para a gente, um olhar muito significativo para esse contexto, né, social que nós vivemos hoje. Então, bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui com a gente, seja muito, muito bem-vindo. Estamos aqui todos ansiosos para te ouvir. A fala é sua e estamos aqui para escutar. Ok, ahora buenas noches. ¿Me siente todos? Primera vez. ¿Se siente? Sí, Sí, Gianni. Sí. Buenas noches, gracias a todos, agradezco mucho por esa invitación a este presimposio que me permite en cierta medida de formar parte del camino hacia el próximo Congreso Misionario Americano, el CAM7. Pido perdón en empiezamiento de mi intervención para mi español, que no es perfecto, claramente, no hablo cada día español. Por ese motivo voy a leer mi relación, mi charla, para hacer menos errores posible. Leeré lentamente para que sea posible comprender la más parte de mi intervención.
Dico che appunto sono contento per questa partecipazione a vostro cammino misionero e sono contento anche que esa puede ser la ocasión para intensificar los contactos y la relación de Fides, de la agencia de cui soy director en eso tiempo, con todos vosotros y con vuestra obra y con la vida de vuestras comunidades. La reflexión que voy a compartir con vosotros tiene un enfoque político, social y geopolítico. El tema consiste appunto nel considerare il continente americano en el marco del actual contexto geopolítico global. Eh, Mi intervención obviamente no pretende de ser ni sistemática ni exhaustiva sobre el tema propuesto, porque se podría hablar durante semanas de esos temas. La intención es, el deseo es, son más bien compartir algunas perspectivas, algunas ideas de reflexión. Hablaré de cuestiones que también son controvertidas y quindi sobre esas cuestiones obviamente es legítimo tener puntos de vista y juicios diferentes, incluso partiendo de la misma y compartiendo la misma perspectiva, la misma mirada cristiana. Mi intervención se articulará a grandes rasgos en cuatro puntos, en cuatro apartados. Eh, eh, el primero, io chiaramente sarà una visión, presentar una visión general de la crisis sistémica que todos estamos viviendo. Después voy a continuar con diciamo, un enfoque sobre las consecuencias, las facetas y las incógnitas de esa crisis sistémica. Después, la tercera etapa, sugeriré algunos aspectos de la implicación y el papel del continente americano en la situación global actual. Y después, por último, intentaré señalar algunos puntos de resistencia y de esperanza respecto al presente y al futuro, siempre con especial referencia al continente americano. Allora, empezamos con la crisis sistémica. Appunto, la época actual no se caracteriza por problemas aislados y dificultades circunscriptas, sino por una crisis sistémica, una crisis de sistema que, para simplificarse, podemos definir, retomando la fórmula de algunos analistas, como una crisis del capitalismo tardo, del sistema caracterizzato por la financiarizzazione extrema, la hipermercantilización el capitalismo digital y la saturación de la vida cotidiana de las multitudes por parte de las dinámicas del mercado. Según el Fondo Monetario Internacional, el sector, los datos que voy a citar vienen de varios fuentes, algunos del Fondo Monetario, el Banca Mundial, los organismos de la ONU y también de algunos reportes del CELAM de los últimos meses. Según el Fondo Monetario Internacional, el sector financiero mundial ha alcanzado un valor de activos superior a los 400 billones de dólares, lo que equivale a aproximadamente a 4 veces el Producto Interno Bruto mundial, lo que pone en evidencia, se manifiesta el desequilibrio creciente entre la economía real y las finanzas. Questo chiaramente paralelamente los cinco mayores empresas tecnológicas mundiales, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, superaron nel 2025 una capitalización bursátil conjunta de más de 10 billones de dólares, lo que pone de manifiesto la concentración del poder económico en el capitalismo digital. Esos datos fueron fornidos da Bloomberg.
los paradigmas liberales y neoconservadores con lo que las élites occidentales del Atlántico del Norte pretenden de gobernar la globalización están entrando en crisis. Se está produciendo una mutación genética de los mismos que genera de los mismos paradigmas, que genera dinámicas de poder apertamente alejadas de los paradigmas liberales y neoconservadores, pero que en realidad no son más que expresiones más brutales de la misma lógica hegemónica, intolerante hacia los procesos de gestión de conflictos y las dinámicas geopolíticas inspiradas en el multipolarismo y respecto a las identidades y la salvaguardia de la paz como convivencia entre diversos. En las últimas décadas del siglo XX y en los primeros años después del nuevo milenio, se utilizaban como instrumentos de hegemonía las ideologías sobre la apelida exportación de la democracia y los modelos culturales del Atlántico del Norte. Ahora se manifiestan de forma más descarada las pretensiones de dominio económico-militar ante el surgimiento de nuevos actores geopolíticos no occidentales como la China y la India, cada vez más estructurados y poderosos. E adesso è la seconda tappa, il secondo punto, efectos, caras e incógnitas de la crisis del sistema. En la segunda parte de mi intervención me refiero a las consecuencias concretas de las crisis de sistema que afectan directamente a la vida de las personas y de los pueblos. ¿Cómo? Gianni, puoi proseguire, c'è qualcuno che ha il microfono aperto. Ah, ho capito, sì, 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 Chiederei, perché pensavo chiederei che di era per me. di chiudere. Pode fechar os microfones, por favor? Los sufrimientos y las dificultades que pesan sobre la vida de las personas y las comunidades no son fortuitos, sino consecuencias directas de las estrategias de las decisiones de las élites y de los aparatos de poder. Ahora sigue una lista muy veloz de las consecuencias de esa crisis, de aspectos de esa crisis. Primero, las guerras, la guerra mundial a pedazo evocada por el Papa Francisco. En el 2024 se registraron más de 56 conflictos armados activos en el mundo, y la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Siempre en el 2024 el gasto militar mundial alcanzó nivel récord de 2,44 billones de dólares, con un aumento del 6,8 en un solo año, el más alto desde el fin de la Guerra Fría. Segundo punto, luchas, los conflictos por el control de las fuentes de energía y del agua. El 65% de las emisiones globales de gases de efecto, por el efecto invernadero está relacionado con el sector energético, mientras que la demanda de litio y tierras raras ha aumentado más del 180% desde el 2017, lo que ha impulsado nuevas formas de extractivismo. Tercero punto, las desigualdades entre las oligarquías globalizadas y las multitudes de borde de la pobreza. El 1% más rico pose alrededor del 46% de la riqueza mundial, mientras que casi el 50% de la población mundial vive con menos de 6,85 dólares al día. Quindi la disegualità nel mondo è tremenda.
Un otro punto es el punto del trabajo esclavo conectado con la automatización. Más de 50 millones de personas viven en condición de esclavitud moderna, secondo los datos fornidos dalla Organización Internacional del Trabajo nel 2023, mientras que hasta el 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial podrían verse afectados por la inteligencia artificial, secondo los datos fornidos del Fondo Monetario Internacional. La red digital ahora, un altro aspecto de esa crisis, divenó una herramienta de manipulación general. Más del 60% de la población mundial está expuesta a campañas coordinadas de desinformación en línea. Un otro elemento, un'altra cara de esa crisis, claramente conectada con las guerras, es el tráfico de armas y de droga, que son cada vez más pilares y vectores clave de la economía mundial. El mercado ilícito mundial de drogas tiene un valor de más de 500 millones de dólares al año, mientras que el comercio internacional de armas sigue creciendo, con una fuerte concentración ed un reducido número de exportadores. Un'altra conseguenza è la disintegración del tejido familiar. En los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más del 40% de las familias urbanas están compuestas para hogares unipersonales, fragmentados, lo que pone de manifiesto una transformación estructural de las relaciones sociales. Después, un otro elemento, un'altra cara es el uso político e instrumental de las identidades culturales y religiosas como factores descatenantes de conflictos y para la elaboración de estrategias geopolíticas de dominio. E un ultimo elemento che mi gustaría appunto enfocar è el turismo excesivo, el overtourism, que claramente no afecta a todos los países de la misma manera, pero en aquello donde se manifiesta, este fenómeno condiciona la vida de las poblaciones con bajos ingresos y desfigura el tejido socio-urbanístico de los núcleos urbanos, lo que conduce a la expulsión progresiva de los habitantes por los turistas. Cada vez es más elevado el precio que hay para pagar para adquirir una vivienda. Y claramente eso rende difícil emprendere il cammino hacia una nuova famiglia. E questo claramente sono un fenomeno che si siente in maniera fuerte in ciudades come Barcelona, Venecia, Ciudad del México, donde appunto son sometidas a la presencia de los fenómenos de expulsión de los residentes. Tercera parte de mi charla è la partecipación y el papel del continente americano. Me sugirieron de analizar la situación global del mundo partiendo de las fronteras. Debo decir que en esos tiempos el continente americano vuelve a representar más que nunca lo que siempre ha sido. El continente americano es en sí mismo una frontera, un espacio y en cierto modo dividido por fronteras, atravesado y dividido por fronteras. Claramente l'esempio más evidente è l'esempio del México, che è appunto frontera y ovviamente come frontera es un lugar vinculado también al fenomeno della migrazione e a la gestión política puesta en marcha para frenar los flujos migratorios, llevada a cabo con especial dureza por la actual administración de los Estados Unidos.
El México actúa como origen, tránsito, destino y retorno. En el 2025, las deportaciones desde los Estados Unidos ascendieron a 600.000 personas, mientras que el flujo hacia el norte se redució en un 90%. Si nos fijamos las élites y los grupos de poder, se pone de manifiesto que el continente americano es la frontera en la cual se descargan las tensiones de la crisis global. Por un lado, el liderazgo de los Estados Unidos se ha convertido en el principal factor de manifestación de las tensiones. Aquí no hace falta de detenerse mucho en este punto. Me limitaré a recordar algunos hechos recientes: el secuestro del presidente de Venezuela, las pretensiones declaradas de incorporación y conquista de Canadá y Groenlandia, el bloqueo de Cuba siempre con la lógica de provocar por la vía económica protestas per un cambio de régimen, el regime change. Existe poi una preocupación para remilitarización de países como Puerto Rico, como bastión estratégico y puente para operación en países vecinos. Los Estados Unidos representa por sí solo alrededor del 37% del gasto militar mundial y es protagonista de guerras comerciales que han afectado a más del 60% del comercio mundial en los últimos años. Las políticas migratorias restrictivas provocaron en el 2023 y 2024 más de 2,5 millones de detenciones en las fronteras. La migración continua, la implementación riguardo a la migración, sulla migración continua la implementación de políticas antimigratorias autoritarias con detenciones basadas en perfiles raciales y lingüísticos. De otra parte, la América Central y la América Meridional sufren las consecuencias de esa crisis. La América Latina permanece la región con más desigual del mundo. Están con el 30% de la población que vive en condición de pobreza. Casi la mitad de los trabajadores de la región de la América Latina, América Central, trabaja en condición de informalidad, sin contrato, sin protección social, sin derecho a una jubilación digna. Y dentro de esa informalidad, la más afectada son las mujeres, los jóvenes, los migrantes y los afrodescendientes. La deuda pública ya supera el 50% del Producto Interno Bruto en varios países, lo que limita dramáticamente el espacio fiscal para investir en educación, en salud, en vivienda. La pobreza multidimensional que no se limita solo por el ingreso, sino por las carencias simultáneas en educación, salud, vivienda, protección social y trabajo digno. La pandemia hizo retroceder décadas de avances y aunque ya pasó el pico del COVID, la consecuencia permanece y la pobreza multidimensional es todavía por encima de los niveles previos al 2020, con mayor incidencia en países como Honduras, El Salvador, Paraguay, Haití y Bolivia. La pobreza golpea más fuerte a las niñas y niños, a las mujeres cabeza de familia, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a quienes viven en zonas rurales o a las periferias urbanas. Hay territorios enteros que se han convertido en zonas de sacrificio, donde la vida humana y la vida de la creación son descartadas en nombre del lucro. Después está el fenómeno de la erosión de la democracia en el avance de la violencia.
el índice de democracia en América Latina cayó a 5,6 en el 2024, clasificando la América Latina como región de democracia deficiente. El 35% de los latinoamericanos acepta que un presidente pase por encima de las leyes y de las instituciones para resolver problemas. E poi la violencia, come por su parte, ha alcanzado niveles dramáticos. La América Latina concentra aproximadamente el 29% de los homicidios globales, siendo apenas el 8% de la población mundial. En muchos territorios no es violencia común, es gobernancia criminal. Hay zonas donde el narcotráfico y la deforestación ha creado estructuras paralelas de poder que controlan la vida cotidiana de las comunidades y silencian a los líderes sociales y aterrorizan las familias. Poi un altro fenomeno è il processo dell'extractivismo, finanziarizzazione e la precarizzazione che va de la mano con la estabilidad política. Entre 2019 y 2024, más de una decena de países latinoamericanos han vivido protestas masivas o crisis institucionales. E quindi l'America Latina si perfila come uno spazio decisivo y un terreno privilegiado para inversiones tecnológicas y experimentos político-económicos, como en el caso de la Argentina, que en el 2024 y 2025 se convirtió en un centro de interés para inversionistas vinculados al sector tecnológico y financiero, entre ellos anche Peter Thiel. De todo eso derivan escenarios polarizados. En las recientes elecciones latinoamericanas se observa una creciente radicalización electoral, institucional, con niveles de confianza en las instituciones que a menudo son inferiores al 30%. Ora, non è appropriato probabilmente atribuire un significado excesivo a episodios aislados, pero me gustaría detenerme en particular en el hecho recientemente mencionato anche dal Financial Times, e cioè il traslado de Peter Thiel en Argentina. El magnate se mudó en Argentina porque, como informó anche il Financial Times, quedó muy satisfecho y valoró el programa del presidente Milei, que es totalmente enfocado en el desmantelamiento de los estados de bienestar y de la desregulation. Thiel también vino a Roma a dar sus conferencias y a presentar sus teorías teológicas, según la cual el anticristo es el pensamiento igualitario, el ecologismo y los organismos internacionales. El último punto de mi charla. Sin pretender de ofrecer soluciones exhaustivas, se puede identificar algunos puntos de referencia que pueden surgir de una mirada cristiana sobre las cosas y la realidad. Primera cosa, evitar la abstracción ideológica. Siempre me recuerdo de las palabras de Papa Francisco, ¿no? Que siempre repeteva una de las cuatro fórmulas contenidas en el Evangelii Gaudium, ¿no? Que la realidad es superior de la idea. El punto de esperanza es preservar la imanencia de las comunidades eclesiales en la vida real de los pueblos. Esta ha sido siempre la vocación de la experiencia cristiana en el continente americano, la atención y el cuidado para que la liberación y la salvación de Cristo sean perceptibles en realidad temporal,
como un germen de liberación experimentado en la realidad temporal, fuera de toda abstracción espiritualista. En este contexto, es importante destacar que la experiencia de los movimientos populares ha sido acogida y apoyada por el Papa Francisco y ahora también por el Papa León al inicio de su pontificado. Están surgiendo nuevas formas de organización comunitaria, cooperativas, redes de cuidado mutuo, iniciativas de economía popular y solidaria, donde las comunidades recuperan la gestión de sus territorios, defienden sus bienes comunes y construyen alternativas al modelo extractivistas. De todo eso fa parte anche la fe popular, la memoria colectiva de los santos y la solidaridad arraigada en las culturas de los pueblos del continente, que no han desaparecido, al contrario, están renaciendo con fuerza en las periferias, en las zonas rurales y en las comunidades afectadas por la violencia. Un otro motivo de consuelo es la posibilidad de valorar el magisterio pontificio reciente. Por mí es un elemento providencial que los últimos dos obispos de Roma son del continente americano. Il Papa Francisco denunziò una economia quemata nell'Evangelii Gaudium, mentre che Leon XIV la encíclica Magnifica Humanitas fu pubblicata alla fine de mayo, aborda explícitamente los riesgos del tecnocapitalismo y de la inteligencia artificial para el trabajo humano. Anche nel Selam nel report del Selam si parla del racismo algorítmico. En América Latina también se está desarrollando la reflexión sobre la exclusión tecnológica. Me gustaría, en la última parte de mi charla, retomar algunas referencias, una lunga referencia de un artículo de Marie-Lucille Kubacki pubblicato in Fides nella sua nota di presentazione della encíclica Magnifica Humanitas, donde se recuerda el tono mucho más duro usado de Papa León respecto a las corrientes transhumanistas y posthumanistas que interpretan el progreso como una superación de lo humano. León XIV la compara con un archipiélago de islas conceptuales diferentes, pero unidas para el mismo mar de supuesto, la centralidad de la técnica y el sueño de superar los límites de la condición humana. El Papa explica que el transhumanismo imagina una potenciación del ser humano mediante las tecnologías, biomedicina, ingeniería corporal, dispositivos, algoritmos, con la aspiración de aumentar el rendimiento y las capacidades. El posthumanismo va aún más lejos, critica el antropocentrismo y propone una forma de hibridización entre el ser humano, la máquina y el medio ambiente, hasta imaginar que se cruzará el umbral en el que la humanidad se superará a sí misma, entrando en una nueva etapa evolutiva. Aunque el Papa reconoce que estas hipótesis siguen siendo en gran medida especulativas, no deja de lanzar una advertencia, ya que modifican lo imaginario colectivo y, en consecuencia, orientan las decisiones sociales, económicas y políticas. Antes esas derivas ideológicas, tanto más peligrosas por el hecho de que, como el lobo disfrazado de oveja, pueden presentarse bajo buenas intenciones y constituir para algunos un horizonte casi místico, una nueva gnosis
que sueña con regazar sus límites. El cristianesimo, enfrente a todo eso, el cristianesimo ofrece una experiencia valiosa. Nuestra relación con, esta es una referencia de Papa, directa de Papa, nuestra relación con la vida parece estar en crisis. Todo lo que representa un límite, incapacidad, enfermedad, vejez, sufrimiento, vulnerabilidad, tiende a interpretarse principalmente como un defecto que hay que corregir, más que como un espacio en el que el ser humano madura y se abre a la relación. Y el Papa recuerda, debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. En las promesas del transhumanismo, en algunas corrientes posthumanistas que persiguen una humanidad potenciada y casi desencarnada, reconocemos un deseo que nos interpela, la necesidad de una vida más plena, menos expuesta a la fragilidad y al sufrimiento, pero la encarnación abre un camino diferente. Mientras que las ideologías antiguas y nuevas empujan al hombre a superar técnicamente el límite y a elevarse por encima de los demás para afianzar un dominio, el misterio del Hijo de Dios que entra en nuestra condición narra un movimiento opuesto. El Dios vivo que desciende a nuestra historia para liberarnos de toda esclavitud, asume nuestra debilidad y la transforma en lugar de salvación. No hay un momento ni una condición humana que no sea digna de Dios. Allora, todo eso para decir que Magnífica Humanitas se convierte en un himno al espíritu crítico, a la libertad y a la belleza del ser humano, a su infinita capacidad de volver a levantarse, con sus arrugas y sus cicatrices, con ese tesoro inestimable de una carne prometida no a un cuerpo aumentado, sino a un cuerpo glorioso. Esta es la partida que se está jugando en el mundo y esta partida se juega en gran parte en el continente americano. Este puede convertirse en un punto débil, el continente americano puede convertirse en el punto débil, en el campo de experimentación del transhumanismo aplicado a las masas, a la gente, a las multitudes, que trata a las masas de hombres y mujeres como en materia prima y carne de matadero, o bien puede ser el lugar donde los pueblos ayuden también el resto de la humanidad a seguir siendo humanos. Terminé mi contribución. Nossa, que grandes reflexões! Muito bom. Jane, você nos provocou muito durante a sua apresentação e a sua conferência, né? Uma fala muito instigante, nos leva a refletir sobre o hoje, sobre a sociedade, sobre o lugar onde nós estamos, né, imersos, onde nós estamos vivendo. E, de fato, uma temática necessária e urgente, né, quando a gente fala de um lugar de missão, né, onde nós estamos inseridos, na vida real. E, nesse momento, é importante que nós possamos dialogar um pouco, né, sobre essas reflexões, sobre todas essas provocações que o Gianni nos apresentou aqui, construindo dentro da sua fala esse itinerário, né, essa crise sistêmica, os efeitos, as faces e desconhecidos dessa crise, a questão do envolvimento e papéis do continente americano na crise, e ele termina aí trazendo para a gente, sinalizando para nós, né, esses pontos de resistência e esperança, né, para onde olhar para seguir em frente,
né? E ele destaca aí pontos importantes. E agora é hora da gente pensar um pouquinho sobre todas essas reflexões, sobre todas essas provocações, né, que nós tivemos aqui durante a conferência. Então, vamos aqui nos reunindo novamente nessa sala comum, nesse espaço de encontro, para que nós possamos aqui, lógico que não dá para ouvir todo mundo, mas nós queremos aqui, pelo menos aí uns 2 grupos de português, uns 2 grupos de espanhol, que vocês possam partilhar conosco um pouquinho dessas reflexões, aquilo que foi inquietação, aquilo que vocês ali dialogaram durante o trabalho em grupo. Então, eu vou pedir assim, 2 secretários, ou pode ser quem estava na coordenação, que vocês possam ali levantar a mãozinha, quem gostaria de partilhar. Então, o convite são 2 grupos em português e 2 grupos em espanhol. Vocês têm ali um tempinho para poder partilhar com a gente. Então, José Luiz Andrade já levantou a mãozinha aí. Conta para a gente, Luiz, de onde, né, o diálogo de vocês, uma síntese aqui para a gente dessa construção desse espaço aí de troca que vocês fizeram. Boa noite, bem-vindo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvimos más o menos 5 personas de Buenos Aires, de Ecuador, Uruguay, Venezuela. Hemos visto como muy interesante la conferencia del día de hoy. Hemos compartido que existen muchas problemáticas comunes en nuestros países que se han profundizado en los últimos años. Básicamente los temas de la pobreza y los temas ligados a la delincuencia y el narcotráfico como mecanismos que en los cuales la gente está cayendo, producto precisamente del narcotráfico. Pensamos que este es un flagelo que nos está afectando profundísimamente en todas las comunidades, sobre todo en las comunidades populares. Y en la segunda pregunta, nos damos cuenta que toda la crisis nos ha afectado enormemente. Hay un incremento grande de desempleo, de pobreza, y vemos como el extractivismo, por ejemplo, está llevándose buena parte de las economías americanas y trae un triple problema, que es la destrucción del medio ambiente, mayor pobreza y una gran contaminación. Entonces, bueno, dijimos muchas más cosas y van a estar escritas en el grupo número 2, por ejemplo, en nuestro caso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luiz. Graças por partilhar conosco os olhares de vocês, os diálogos de vocês. Que reflexão bonita. Vamos agora, então, para o próximo diálogo. Maria Della, boa noite, bem-vinda. Conta para a gente o que vocês conversaram, qual é o grupo de vocês e o que vocês ali dialogaram. É o nosso grupo 4. Tínhamos um da Venezuela, né? Então, de outro país, e o restante era do Brasil. Na questão primeira, é a dominação dos governantes e a exploração da pobreza, o primeiro ponto, né? Depois, os rostos que estão invisíveis, né? Hoje na sociedade, o pobre, o negro, os povos indígenas, os quilombolas, a própria mulher, então, que é uma realidade muito gritante. Depois, a questão do tráfico humano, e hoje nós temos um movimento aqui no Brasil com a CRB, né, de conscientização, a questão das polarizações, a insegurança que se cria para os povos, a deteriorização da democracia e a necessidade da igreja criar essa consciência, né? Essa consciência de respeito ao ser humano. Acho que aqui tem um trabalho que foi discutido muito grande. A questão da segunda, ela vem
trazendo que, em primeiro ponto, nós não podemos perder a diversidade de riqueza que temos na América. Por outro lado, nós vivemos o mundo da globalização e da manipulação dos povos e da dominação. Então, essas três partes, a globalização, a dominação e a manipulação. Depois, a destituição das democracias. E o que o Papa Francisco também coloca, né, o nosso irmão ali colocava, que nós vivemos uma crise social, econômica e ecológica. Essas três crises muito presentes no nosso mundo de hoje. E, finalmente, né, foi colocado o que o nosso assessor também colocava, é que nós não podemos perder a esperança, né? Fortalecer as nossas comunidades, fazer com que esse povo não desista da sua luta, e a igreja precisa estar presente diante dessas realidades aqui. E ver sempre o rosto daqueles que mais sofrem. Eu acho que basicamente isso que o grupo refletiu e todos participaram bastante. Obrigada, Maria Dela. Vamos aplaudir, gente. Vamos fazer a manifestação aí. Que ótima reflexão, né? Que ótimas reflexões, né? E este lugar de olhar, né? Essas fronteiras e todos esse contexto. Que lugar é esse? Aproveito, antes de chamar a próxima, né, missionária que vai partilhar com a gente as colocações do grupo, eu quero lembrar a todos os secretários que no nosso chat está o link aonde vocês poderão registrar, né, essa síntese do que vocês dialogaram aí nos grupos, né, no diálogo Conversa no Espírito. Então, quem atuou como secretário, tem um link aí no chat para que vocês possam entrar e se colocar para a gente, né, registrar ali, para a gente criar essa memória, todo esse material que vai servir como subsídio para construções que nós estamos fazendo, tá? Então, eu peço aos secretários, Luciana, por favor. eu, Oi. eu posso mandar para a irmã Regina? Eu peguei o e-mail dela, pode ser? Se a senhora conseguir entrar pelo link, porque tem um documento, e nesse documento já tem lá o grupo da senhora, por exemplo, é o quarto português, né? Então tem lá o grupo quarto português e tem já o documento para a senhora inserir o texto. Então fica mais fácil para a gente nessa organização. Porque com certeza, Deixa irmã eu ver. Regina, com tanto de e-mail que ela recebe, pode ser que essa informação fique meio perdida ali, tá? Então, se a senhora Tá conseguir, aqui o link. tá bom? Ok? Tranquilo, irmã? Irmã Maria Dela, tudo bem? Tranquilo, Então, tá tranquilo. bom. Muito obrigada pela partilha, por contar aqui para a gente essas reflexões. Chama agora, então, a Liliana Beatriz. Boa noite, Liliana, bem-vinda. Pode abrir aí seu microfone, conta para a gente o que vocês conversaram, quais foram ali as provocações, as inquietações. Boa noite. Buenas noches, yo soy de grupo en español, el grupo 7. He estado ejerciendo el rol de la secretaría. Pues nosotros hoy lo desarrollamos en el Google Form, pero entonces ya que renuevo este link del Drive, pues hago el traslado de lo que envié como a mi nombre desde el Google Form. Bueno, nosotros hablamos de esa primera pregunta sobre cuáles son esas realidades de los pueblos americanos que cuestionan la misión de la iglesia. Hubo un eco reiterativo de la intervención de la iglesia en procesos institucionales como la educación, hospitales, que ha migrado en muy buena parte la misión evangelizadora de la iglesia y que se ha perdido un poco ese centro, ese origen y nos hemos trasladado como a procesos más corporativos de mantenimiento de instituciones, de gestión de recursos económicos y entonces tal vez eso es también lo que está derivando en que no transformamos corazones, ¿cierto? También analizábamos que con lo que nos exponía el compañero al inicio, veíamos cómo también esa
intervención de la iglesia, pues obviamente desde esa misma caridad, pero entrábamos a suplir responsabilidades estatales, estaba generando un emparejamiento de la misión de la iglesia con los procesos políticos electorales, que eso también nos estaba afectando. eh, esa cuestión, pues está cuestionando esa misión de la iglesia, que si bien transformamos corazones, decíamos que es una consecuencia o sea, que no es transformar los corazones haciendo educación, haciendo hospitales, haciendo todo el tema de luchar contra la pobreza, sino de evangelizar. Y ahí pues hago ya el paso con la segunda pregunta, que en esos múltiples rostros y realidades eh, nos hemos dejado impregnar de ese caos, ese antagonismo, esa confrontación, y hemos limitado todo a lo económico. Sin dinero no hay misión, sin dinero no hay obras de caridad. O sea, hemos puesto la fe en el dinero y no en ese Dios poderoso, omnipotente, y nos ha faltado experimentar a Cristo. Y pues como no lo experimentamos, no hemos podido dar experiencia de Cristo a nuestros hermanos. Y también somos, pues América, lo decíamos, decía uno de los compañeros, el padre, se me olvidó el nombre, el padre de Costa Rica, que ellos generan el problema, nos exportan el problema y nos siembran también la solución que ellos tienen pensados, como decía también la hermana que habló antes, ¿cierto? Que somos eh, un pueblo que sufrimos ese imperialismo, esa intervención, y hemos negado mucho nuestras raíces autóctonas, ancestrales. No hemos podido conciliarnos y tenemos unas conciencias pues muy colonizadas aún, que nos impiden autodeterminarnos y aceptarnos como somos, generando unas desigualdades sociales aún más amplias. Entonces, no hemos logrado comprender que el mensaje de Cristo debe ser libre, libre de toda intervención político-electoral, bueno, también decíamos que la iglesia ha sobrevivido a todos los sistemas político-económicos que han habido, y es por eso, porque nuestro centro es Cristo, y que es momento de volver a ese centro, de recomponer el ejercicio, no basado en la institucionalidad y en la gestión de recursos, sino en la experiencia de Cristo y poder comunicar a ese Cristo. Ai, muitas graças. Oh, muito bom ouvir. Nossa, que reflexão linda. Obrigada. E Edgar, o que vocês conversaram lá no grupo de vocês, hein? Conta aqui para a gente também trazer. Gente, cada reflexão incrível que vai se complementando, né? Boa noite, Edgar. Boa noite, grupo de não, foi o grupo 3. Uhum. Ali a primeira pergunta, não? Todos falávamos referente à realidade neocolonialismo, que agora se apresenta, também a situação migratória atualmente de Latinoamérica, Centroamérica, também Suramérica, a instrumentalização e comercialização do homem, también a dependencia hacia el capitalismo y el subdesarrollo de los países más pobres, dependientes siempre de la realidad de las grandes potencias. Esa es una de las cosas que para nosotros se torna un desafío. Ahora, pues, como gerar una nueva pastoral de servicio que responda a ese tipo de realidades. Uma segunda, em relação à segunda pergunta, não? Se falar como as crises mundiais impactam e as economias locais e reconfiguram um mapa de desigualdades sociais em continente. Fiquei com um refrão de um irmão que falava que é um provérbio hindu. Ele falava que quando os grandes brigam, os pequenos são os que sofrem, os que padecem, né? En este caso, todos nós en Sudamérica, agora, pues, de certa forma, somos dependentes muito de a realidade de Norteamérica. Estados Unidos influencia muitas realidades
para nós, especialmente para os países mais necessitados, especialmente Venezuela. Eu sou de lá e com toda a situação atual de Venezuela, pues se ve que eles têm os olhos postos nas riquezas de mineral, de petróleo e tudo isso. Uhum. Obrigada pelas colocações. Nós tivemos aí, várias pessoas estão com a mãozinha levantada, né? Mas nós combinamos aqui de fazer essas 4 pessoas, então eu vou combinar que o Marcondes e acho que o Oscar, né? Também estavam com a mãozinha levantada. Nós vamos ouvir vocês e aí a gente passa, então, para o fechamento final aqui, com a volta, então, do nosso conferencista para fechar a nossa noite, tá bom? Então, vou deixar o Oscar rapidamente apresenta para a gente, e o Marcondes, e aí a gente encerra com uma fala, né, do nosso conferencista, tá bom? Oscar, boa noite. Buenas noches, un gusto aquí desde La Paz, Bolivia. Lo que Bem-vindo. particularmente hemos conversado, hemos tocado las preguntas acá en Grupo 14. Básicamente lo que he podido yo resumir es que efectivamente todas las comunidades católicas en Sudamérica nos hemos convertido en como motivadores sociales, ¿no? Ante el impacto de las crisis institucionales que hay, especialmente como en Bolivia, que tenemos una crisis política muy grande en este momento, que se ha roto muchas veces, y creemos también especialmente en Bolivia, porque se ha roto, diríamos, el tema de lo que es la hegemonía religiosa, ¿no? Especialmente ya en un Estado laico que se lo proclamó ya un anterior presidente, ha generado el que se polarice el tema de lo que es la religión, el secularismo y el protestantismo, y además toda esa polarización política que estamos viviendo. Por ejemplo, en una perspectiva sociocultural, hay un desgaste social por la migración, gente del campo que viene a la ciudad y que no tiene las mismas condiciones por la forma como ellos viven. Inclusive, algunas parroquias actúan como redes de contención para albergues y poder apoyar básicamente. Y se ha convertido la iglesia, acá por ejemplo, la conferencia episcopal ha tratado de ser un mediador en esta crisis que estamos viviendo en Bolivia actualmente, donde estamos viviendo un bloqueo de más de 45 días, especialmente en la sede de gobierno de La Paz, donde la iglesia ha tratado de ser un mediador, que se puedan haber corredores humanitarios. Tenemos más de 500 transportistas varados en los caminos 45 días, sin alimentación, etcétera, y creo que eso nos ha generado un conflicto grande, porque se han perdido muchos valores. La gente ya no está respetando los valores de las otras personas, ¿no? Pese que se habla de que hay una defensa de las minorías, de las comunidades, de indígenas, etcétera. Sin embargo, geopolíticamente también eso está afectando, porque en una perspectiva económica hay una desigualdad por la informalidad. Se habla que aquí en Bolivia el 80% de la economía es informal, solo un 20% es una economía formal. Entonces, creemos que el rol que tiene geopolítico, se hablaba Estados Unidos y Asia, por ejemplo, están interviniendo en nuestra región con el extractivismo, porque están yendo a sacar los recursos naturales, por ejemplo, como en Bolivia el litio y otros países vecinos, y creo que eso tenemos que tomar muy en cuenta. Y hay un pluralismo religioso a nivel geopolítico también interno, que está generando un conflicto y cómo coexistir. Inclusive se ha tomado en cuenta que nuestra iglesia simplemente estaría siendo como una especie de sustento económico para grupos vulnerables, donde creo que no solamente deberíamos trabajar en esa visión, sino también en la contención espiritual, que creo que se debe valorizar más, porque en este momento, por lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país actualmente, esa contención espiritual creo que es más importante que a veces netamente lo económico. Eso es lo que podría yo resumir en lo que hemos estado conversando en el grupo 14. Gracias. Gracias, muito Luciana, obrigada pelas colocações. Oi.
É só rapidinho, é para pedir ao Vinícius Julião, que me escuta do meu grupo, para Aham. postar nossa síntese. É só isso, tá Tá ok? bom, Marcondes, obrigada, obrigada. Gente, algumas pessoas estão até colocando aí no chat, estão pedindo os textos, né? Ao final do pré-simpósio, vocês vão receber todos os textos, tá? A síntese também, então fiquem tranquilos que vocês vão receber. E é Ô, importante, mais uma Luciana, vez, lembrar. Oi? oi. Não, eu já encaminhei, eu fechei, preenchi tudo ali e fechei, Ok, tá ok? bom. Beleza, obrigada. Então, vocês vão receber depois o texto mesmo, síntese, né, do geral de todos os conferencistas, tá bom? Que algumas pessoas estão pedindo, após os 3 dias, nós vamos também encaminhar para vocês. E aí, para a gente, então, fazer um fechamento, convidamos mais uma vez Diane Valente para voltar aqui, para a gente fazer uma síntese, então, para a gente fechar a nossa noite diante das reações e reflexões. Jane, o que você tem para completar para a gente fechar a nossa noite? O que mais que você gostaria ali? Mas esse fechamento aqui de uns 5 minutinhos para a gente encerrar a nossa noite. 5 minutitos o menos de 5 minutitos, solo algunas palabras, no creo que sirve, no necesitan 5 minutos para decir mi agradecimiento por la participación a vuestro encuentro. Lo que miré y lo que escuché me confirma esa percepción de lo, innanzitutto, la primera cosa anche las intervenciones que ahora de los grupos, todos tengo una fuerte connotación de realidad, de concretezza, de conexión con la vida real y los sufrimientos reales de los pueblos, y eso per me è il punto bueno para caminar hasta el CAM 7, questa inmanencia alla vida real, perché tutto lo che pasa, los problemas que fueron, que yo toqué, de cui hablé en mi intervención, en todas las contribuciones, todos es muy real, muy concreto. Creo que eso es eh, una riqueza, ¿no? Porque eso es verdaderamente la confirmación que la vida cristiana no es una abstracción, no es algunas cosas que se vive en un mundo paralelo, en un mundo un otro mundo, ma es lo que puede hacer la felicidad en esa, un empiezamiento de felicidad, un seme, un germen de felicidad en esa vida concreta, en esa condición temporal. Claramente, lo que digo, los sufrimientos de que se habla, los problemas, el extractivismo, la pobreza, el trabajo de esclavo, todo eso no es casual, no es un obbligo, no es un destino. Son proyectos, estrategias políticas que generan esa condición. Claramente lo que cambia, creo que el disfrutamiento, la violencia siempre fueron en la historia, ma ahora es como si estamos viviendo un nuevo, ¿cómo se dice? Una subida de nivel de eso, porque están instrumentos que pueden disfrutar y manipular todos nosotros con más fuerza, pueden condicionar nuestra cabeza, nuestro corazón con instrumentos que antes no estaban, ¿no? Todo las redes sociales, la nueva inteligencia artificial pueden devenir instrumentos de proyectos de manipulación global, ¿no? Y probablemente cada uno no se da cuenta de ser así manipulado da centrales, pero esa es la realidad, porque eso es uno de las características de la globalización, que lo que pasa en tu casa, en tu pueblo, es un efecto de lo que algunos deciden en otros lugares. E credo che poi, come ultimo elemento, appunto, io credo che la fuerza, già lo ripeto lo che
lo que ho detto en mi intervención, la fuerza de toda la experiencia de las comunidades cristianas en el continente americano es la conexión con la vida real del pueblo, porque en eso la experiencia de liberación de la iglesia puede ser un dono que se ofrece a todos como empiezamiento de una vida nueva. Gracias. Pido perdona por el límite de mi modalidad de hablar de todos esos temas así importantes, así fuertes por todos nosotros. Não tem que pedir desculpa. Jane, nós agradecemos imensamente as provocações, as suas colocações, aprendemos muito e com certeza saímos todos hoje do nosso segundo dia do nosso pré-simpósio extremamente reflexivos, né, com as provocações, com as inquietações para este olhar para a realidade, né, o olhar hoje para as fronteiras, para a vida, para o lugar aonde a vida pede missão, né? Que nós possamos realmente trazer tudo isso para um lugar agora, para um lugar real aonde estamos, olhar para a realidade, fazendo diversas leituras. Muito obrigada. Deus te abençoe infinitamente. Queremos ouvir mais. Eu saio daqui com vontade de escutar um pouco mais a sua fala, as suas reflexões. Gratidão. Deus lhe abençoe. Obrigada. E a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que participaram do nosso segundo dia, também o nosso agradecimento. Como é bom ver você aqui, como é bom conversar com vocês e juntos construirmos esse itinerário, essa caminhada junto ao CAN7. Mais uma vez, eu quero lembrar aos secretários, não deixe de entrar no link para colocar aí as suas observações, colocar aí os contextos discutidos, né? O que vocês dialogaram. Quem teve acesso ao link para responder também as perguntas, não deixe de responder. E amanhã chegaremos ao nosso último dia, ao terceiro dia do nosso pré-simpósio, tá bom? Contamos com vocês a partir das 20 horas, horário de Brasília, capital, Brasil. E não quero terminar esse encontro sem ter aí no chat aí o que sai dessa noite, o que fica para você de provocação. Deixe seu coraçãozinho aqui, deixe o seu aplauso, mas deixa aí no chat o que fica para essa noite para você. Quais são as provocações que ficam, tá bom? E eu quero terminar deixando a minha fala, né? Não existe condição humana que não está no plano de Deus. Uma boa noite para vocês e tchau, tchau. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Até mais. Buenas noches. Até mais. Até amanhã a todos. Abençoado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Luciana. Obrigado, Luciana. Nada, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Grazie. Continuemos esperançosos. Voltar para dormir. Isso. Na Itália de madrugada. Pois não é? In Italia sono 3 ore. 3 ore, sì, Gianni. È vero, è così. È vero, 3 ore. Gianni. Grazie. Grazie Gianni. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ciao, Deus abençoe a todos. Ciao. Boa noite. Boa noite. Boa noite.